салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши Opel Vectra S бошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш механика, дар ҳамҷосои мошин аст. Opel Vectra S 2006 сол, вагон мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва ридкадагӣ надорад, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 424000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 14 16 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даем мошини фурӯши мо Mercedes Benz S-классе бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотор CVD, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин кондитсионер 100% кор мекунад, климат контрол ҳамаш 100% қарор дорад. ин мошин дар норак. нархи мошин 62500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 407000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 90 99 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як краска мегӯяд, тамом дига ҳамаш 100% мошин бе камбудиҳои дигар қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 17500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 946 21 22 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо BMW C-Series бошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотор DVD, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама наворотура дорад, ҳам люк дорад, ҳам кондитсионер, ҳам печка қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 391000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 81 19 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.8, сӯзиш вориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар ҳамҷосои мошин аст. мошинаи вагон соли 2012 гирифтем. дар як даст гаштагии задагӣ надорад. якҷо нимҷош камака харошидагӣ, хулас дар сурат маълум аст. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 52000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 339000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 67 58 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш газ, коробка передачаш механика, дар ҳамҷосои мошин аст. мошин зур, балоно нав, тонировка техосмотр то майи 2022, салон тоза, кондитсионер ях, мошин 100%. қарор дорад. ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 293000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 72 70 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 1.5, сӯзиш вориш бензин, коробка передачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин аст. мошин вагона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ надорад, ҳатто харошидагӣ ҳам надорад. қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 505000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 90 74 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما وزن 21 دهم باشد که سالی برارشش 2004 آبی موتور 1.5 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است تانیروفکا دارد عقب خالی کوزو یگان جو وارد ندارد زدگی ندارد سالن سوژی تازه موتور 100% коробка 100% ماگنیتوفون کلانکوی ساز قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 17000 سومانی بر روبل حاضر گردونیم 111000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 88 88 53 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 9 ماشین فروشی ما اوپل زفیر می باشد که سال برارشش 2005 آبی موتور 12 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در همجا صاحب ماشین است سرچ ماشین فروشی ماشین در حالت بهترین تکنیکی قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی وارد ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 70000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 456000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 933 76 66 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما اوپل استرا جی می باشد که سالی برارشش 2000 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است سرچ ماشین فروشی اوپل استرا جی 2000 سال حوجت‌های یک ساله دارد در سیستم بهترین قرار دارد به کمبودی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 43000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 280000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 501 00 03 61 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما شورالت کروز می باشد که سالی برارشش 2011 آبی موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد حالش می شود با اوپل زفیر یا که اوپل استرا جی کاروان قرار دارد این ماشین در استراوشان نرخ ماشین 61000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 398000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 928 20 31 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برارشش 1994 آبی موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی همه جوش 100% ماشین تازه اکای قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 18900 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 123000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 552 55 50 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما BMW 5 سری اس باشد که سالی برارشش 1998 آبی موتور 2.5 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین زدگی ندارد پوسیدگی ندارد به درد ماشین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 43000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 280000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 936 00 01 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما تویوتا ورسو می باشد که سالی برارشش 2007 آبی موتور 12 سوزشوارش دیزل коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین به درد کمبودی ندارد سودا می شود سودا در نزد ماشین قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 67000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 437000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 005 05 38 05 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما خوندا می باشد که سالی برارشش 1999 آبی موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجا صاحب ماشین است ماشین در سیستم بهترین قرار دارد ماشین دکومنت دارد به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر خوجند نرخ ماشین 55000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 359000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 927 06 86 60 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما خونده سونات می باشد که سالی برای 2009 آبی موتور 24 سوزشوارش بنزین کاروبکا پیدایش اتومات در امجا صاحب ماشین گفته است ماشین به حد تازه راهی دو رو دیدگی نیست فقط در شهر گشتگی کسی خرد برد میکند فقط بنزین میریزی میگردی گاز عموما دیدگی نیست قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 84000 سومانی برای حضور گردانیم 548000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 900 01 92 13 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.